Tapos ayan yung design ko guys. Yan. Yan. Kaya and ito pala, bago tayo mag-vlog pala, alcohol. Meron pa yan guys. Nauubos ko na guys. Kaya kailangan ko mag-alcohol. Ay, natumba. Papatungan ko pa yun. Yan guys. Sa alcohol muna tayo. Alcohol muna tayo guys. Excuse me lang guys. Kasi may nag-uusap pa. May nag-uusap guys. And pagkatapos nun guys, dito natin siya ilagay. For today's videos, may nag-unboxing na ako. Ito yung nakuha ko guys. Tapos tignan mo guys, may iilaw sa kamay ko. Wait lang guys. Wait lang guys, tignan mo. So yun guys, may ilaw-ilaw ako guys. Tapos open natin. So tignan ako. Ano kaya laman nito guys? Wait lang guys, excuse me. Bubuksan na natin. Tigas guys. Tigas guys. Oh, okay. Yan guys, na-open ko na. Tayan nyo lang. Guys. Hintayin nyo lang guys, pumutok. Pagka lumalaki pa siya guys. Natatakot. Yung una ko naman guys, ito guys, nasa trash ko na siya. Ito siya guys. Yan. Mabaho siya. Mabaho. Pumutok ba siya guys? Parang hindi siya pumutok guys. Parang peke yung isa natin. Parang peke guys. Hindi siya pumutok. Ay guys. Hindi ata pumutok guys. Sorry guys. Yan, nakikita niyo dyan. Yan guys, for this video. Yan yun. Ayun yun. And, sumabog. Yun guys. Guys, yun guys. Yun guys. Yun guys. Yan. Ayan siya. Ayan siya guys. Ayan siya guys. And thank you na lang po sa panonood sa aking videos. And mag-subscribe na rin po kayo. So bye-bye na po. Bye!